Perkenalkan, nama saya Fida Sabrina Sayani dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Papua. Sebelumnya saya ingin mewawancarai Anda sebagai tugas untuk memenuhi tugas Intercultural Communication tentang Personal and Identity Values. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang diri Anda sendiri? Dari perkenalan nama dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nada. Saya lahir dan besar di Bogor di sini. Gitu. Saya tuh di sini udah tinggal dari tahun 93 atau tahun 2000-an sama keluarga. Terus apa saja sih hal-hal yang penting yang Anda pelajari dari keluarga atau lingkungan sekitar? Kalau dari keluarga, saya belajar tentang nilai-nilai kekeluargaan, kejujuran, terus kerja keras, terus juga tentang lingkungan sekitar yang harus dijaga, harus dirawat, dari ya, kayak gitu. Oh iya, kayak gitu ya. Bagaimana identitas Anda mempengaruhi kehidupan sehari-hari Anda? Sebagai orang Sunda tentunya ya bangga ya sama bahasa Sunda atau sama budaya Sunda. Nilai-nilai yang biasa ada di sini tuh kayak kurang lebih sama budaya suku lainnya gitu. Ada nilai gotong royong, terus nilai saling menghargai, hormat sama orang tua, terus juga bersikap lebih baik atau semakin lebih baik ke orang lain. Selanjutnya apa sih tantangan yang Anda hadapi nih sebagai penduduk asli orang Bogor? Kalau di Bogor sendiri apa ya? Mungkin lebih ke jalanan ya, kalau misalkan macet ya tantangannya paling di situ, macet, terus juga jadi makin padat, nggak kayak dulu kan masih kayak apa ya, asri lah gitu. Kita kendaraan tuh masih kurang, kalau sekarang tuh udah mulai. Terus apa sih harapan yang Anda inginkan terhadap Bogor ini atau terhadap suku Sunda atau gimana? Kalau harapan dari aku ya semoga masyarakat Sunda tuh bisa selalu menjaga terus melestarikan budayanya kita gitu, budaya kita sendiri. Terus kalau buat Bogor semoga bisa jadi kota yang lebih baik lagi atau fasilitasnya atau masyarakatnya atau yang kurang lebih kayak gitu. Oke, wawancara saya terhadap Anda dan maaf untuk mengganggu waktu Anda sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Fida Sabrina Sayani dari program Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Papua. Sebelumnya saya izin mewawancarai Anda sebagai narasumber saya untuk memenuhi tugas Intercultural Communication tentang Social and Identity Values juga. Bisakah Anda ceritakan tentang diri Anda sendiri? Nama saya Sekar. Saya tinggal di Bogor ini dari tahun 2019. Asal saya dari Klaten. Ya, sejak tahun berapa ya Kak pindah ke sini? Mungkin ada tujuannya atau gimana? Sejak tahun 2019. Tujuannya untuk emang mau pindah atau bagaimana? Untuk kuliah. Bisakah Anda menceritakan tentang identitas sosial dan budaya Anda di daerah asal? Bahasa yang dipakai juga kalau di Sunda sama Jawa itu beda ya. Kalau di Jawa itu biasanya cara ngomongnya juga lembut-lembut orangnya. Terus kalau di acara pernikahan atau pengajian atau tahlilan gitu, bahasa yang dipakai tuh biasanya bahasa Jawa Kromo namanya. Ya itu yang pakai juga itu kalau anak-anak seumuran saya juga masih belum begitu paham ya, paling kayak apa ya, sepuh-sepuh gitu. Bagaimana pengalaman Anda tentang berpindahnya Anda dari Jawa ke Bogor mempengaruhi identitas sosial dan budaya Anda? Mungkin seperti culture shocknya gitu? Iya, kalau yang pertama itu cuacanya kalau di sini dingin ya. Beda sama di Jawa itu panas biasanya, terus di sini hampir setiap hari itu hujan ya. Nah, tapi kendaraan juga di sini banyak banget, lebih banyak daripada di Jawa. Kalau di Jawa itu anak-anak seusia saya biasanya masih naik sepeda gitu. Terus soal makanannya ada perbedaan nggak? Kalau makanan di sini asin-asin gitu, ya, rasanya lebih ke asin, pedas. Kalau di Jawa pedas pun itu manis gitu. Di sana juga tidak ada kendaraan kayak angkot kayak gitu ya? Iya nggak ada, jarang. Biasanya naik sepeda kalau ke sekolah gitu. Bagaimana identitas sosial dan budaya ini mempengaruhi kehidupan
Anda sendiri di lingkungan yang baru di Bogor ini gitu? Kalau di Jawa itu orangnya tuh lebih apa ya, lebih kekeluargaan gitu, jadi lebih saling tolong menolong dibanding di Bogor ini. Terus di sini juga apa ya, rumahnya itu padat gitu, jadi beda gitu kalau sama di Jawa. Di Jawa kan jaraknya agak jauh gitu dari rumah ke rumah. Ya kalau di sini lebih padat. Iya, penduduknya lebih padat padat gitu ya. Iya. Baik, segitu saja. Terima kasih sebelumnya, maaf mengganggu waktu Anda. Terima kasih Kak Sekar. Iya, sama-sama. Hello, my name is Vida Sapina Chayani from English Language Education Study Program at Pakuan University. First of all, can you tell me about yourself? Hello, my name is Janrod Distura. I'm from the Philippines, particularly the southern part of the Philippines. I'm 22 years old and I'm a graduate of physical therapy. Okay, So yes, go ahead. okay. Hi, Jandrut. Hello. Okay, first, can you tell me a bit about the culture of your country? Okay, so our country is predominantly Catholic, and I'm part of that culture. So usually we celebrate Catholic uh, Catholic events. We have fiestas, we have Christmas, and more of Christian um, Christian events. And then I'm also part of the southern part of the Philippines, which is also mostly Muslim. So sometimes we do also celebrate Muslim events in that part of the Philippines. So yeah. Okay. And how are your family values practiced in your culture? Also, one thing that I've grown up to this culture is that we have what we call mano po. It's when you take the hand of your elderly and you put it on your forehead. So we do that as a respect to our elderlies or to receive blessings from our elderly. So that's really what I've grown to. And usually our culture is very family oriented. So yeah, it's very close. Close. We bond together, and yeah, that's what I've grown to. Okay. And what are some unique eating habits in your country? I'm sorry. Can you? Um, what? Okay. What are some unique eating habits? Unique eating habits. Yeah. Yeah. In our culture, we don't really have a unique eating habit, but um in places that are deeper or like on rural areas, we sometimes use our hands to eat. So especially when the dish is very dry, so we use our hands to with rice and um the meat or anything else. And um we use spoon and fork, which has a Spanish like history. In the Western world, they use knife and the fork. So in the Philippines, we use spoon and fork because the Filipinos in the past were prohibited to use knife because they might kill Spaniards that time. So
Over time, we we what you call that? Over time, we did not use knife as um the material for eating. So we use spoon and fork up to this day. So I think that's one of the unique eating habits we have, as well as the eating of using of hands. So yeah. Okay. You have any special traditions? Special traditions. From what I can remember, we usually celebrate Christmas very early, especially when you're Christian or you're Catholic. So it starts with the month of September, and usually the Christmas tradition here is it's very grand, it's very colorful, and so um yeah, that's the one of the most grandest tradition we have here, the Christmas events. And one of the more unique tradition we have is wait, we have fiestas. We get fiestas here. It's also it has also a Spanish background. In every place, we have uh, a fiesta, which is a celebration for a certain thing in that uh, area. For example, in our place, we have what we call the uh, watermelon fiesta. So, because our place is abundant with watermelons, we celebrate that as a tradition. Yeah, so that's one. Yeah. Mm, okay. And that's all for me. Thank you, John. Thank you so much for having me. Okay. Thank you. Thank you.